জয়মূল্যবাসী, আমি আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয়টা আলোচনা করব, পুরানো পেনশনকে কিভাবে আবার পুনরায় লাগু করা যায় বা চালু করা যায় তার পথ দেখালেন শ্রীকান্ত দাদা। তো আমরা শুনব হিন্দি ভিডিও, সেখান থেকে আমরা बांग्ला विश्लेषण करब। बता दूं, मेरे पास एक डाटा भी है। वो डाटा के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी बताया आपको कि इन्वेस्टमेंट करके मेरे पास डाटा है। जो गवर्नमेंट कंपनियां है, कुछ कंपनियों का एक साल का जो इंक्रीज है वो 310% मुनाफा होता है उनको। कुछ कंपनियों को 25% मुनाफा होता है। तो ये और उस कंपनियों में उनका प्राइवेटाइजेशन करके फिर वो विदेशी कंपनियों को या पूंजीपतियों को उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये 25% बेनिफिट किसको मिलता है? पूंजीपति को मिलता है। और पूंजीपति वो कंपनियों में पैसा लगाने के लिए किससे लेता है? ये कर्मचारियों से ही लेता है। कर्मचारियों से पूंजीपति ये कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पर और इसके नाम पर लेता है। उसको 25% होता है और वो हमारे लोगों को कर्मचारियों को कितना देता है? 6% देता है। तो मतलब बीच का कौन खा जाता है? पूंजीपति खा जाते हैं ना, ये उसका। जी बिल्कुल। हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत दादा ओवाड़ भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत दादा, आपने ये अभी तक जो चर्चा हुई है वो सुनी है। सभी का ये कहना है, राजदीप सर ने कहा, विताल सर ने कहा, चौधरी विकास पटेल इन्होंने कहा कि ये सारा जो है वो राजनीति इसकी हो रही है। केंद्र सरकार ने 2003 में, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तब इस पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया। फिर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 2005 में, नवंबर 2005 में महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने उसको बंद कर दिया। अभी जो बीजेपी है उसकी फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार है और बीजेपी का ये कहना है, अभी की सरकार का ये कहना है कि हम उस पुरानी पेंशन योजना को नहीं लागू कर सकते क्योंकि इससे आर्थिक बोझ जो है वो सरकार पर आता है। तो ये सरकारें, ये पार्टियां दिखाने के लिए पब्लिक के सामने तो अलग अलग दिखाती है कि नहीं हमारी पॉलिसी अलग है, हम बीजेपी के विरोध वाले हैं। कांग्रेस ऐसे कहती है, फिर बीजेपी कहती है कि नहीं हम कांग्रेस के विरोध में हैं। तो ये उनकी पॉलिसी को एक ही तरीके से लागू किया जा रहा है। पहले बीजेपी सेंटर में करती है, फिर कांग्रेस स्टेट में करती है और फिर एक बार जब स्टेट में बीजेपी आती है तब वो कहती है कि हम इसे उस पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं कर सकते। बेताल सर बोलें एक बछरे नतून जे गवर्नमेंट कोम्पानी होयेछिलो बा आछे सेई कोम्पानिर लाभ होयेछे 310%। किछु किछु कोम्पानिर 25%-एर ओपरे लाभ होयेछे। सेई कोम्पानिगुलो जदि बेसरकारी मालिक के देওয়া হয়, পুঁজিপতিদের দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই টাকা কি করে আমাদের কর্মচারীরা পাবে? ইচ্ছাকৃতভাবে এই সব মুনাফা, যে বড় বড় মুনাফার কোম্পানিগুলো বেসরকারি মালিক আদানি আম্বানি এদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো এরকম ভাবে আমাদের কর্মচারীদের ক্ষতি করা হচ্ছে, এটা বেতাল স্যার বললেন। স্যারের আরও বক্তব্য শুনলাম, তাতে বেতাল স্যার বললেন 25%-এর ওপরে যদি ইনকাম হয় আমাদের কর্মচারীদের দেয় কত? 6%। বাকি 19% কে খায়? বেসরকারি মালিক খায়। আজকে গভর্নমেন্টের এই নতুন স্কিম অনুযায়ী আজকে প্রতিটা কর্মচারীর ক্ষতি হচ্ছে, অথচ পুরনো পেনশন চালু থাকলে এই টাকা রিইনভেস্ট হতো, এই টাকায় নতুন কোম্পানি হতো সরকারের। নতুন কোম্পানি হলে বেকার শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা চাকরি পেত। এটা বেকার ছেলেমেয়েদের বড় ক্ষতির কারণ হয়ে গিয়েছে। এই পেনশন বিষয়ে চৌধুরী বিকাশ প্যাটেল স্যার, রাজদীপ স্যার
বেতাল স্যার, এর আগের ভিডিওতে আমি জানিয়েছি, আলোচনা করেছেন। আজকে আলোচনা নতুন একটা মুখ আসছে। মহারাষ্ট্রের বিএনপির রাজ্য সভাপতি শ্রীকান্ত দাদা, তিনি এই বিষয়টা পথ দেখানোর জন্যে কি বলেন আমরা শুনব। আমরা সংকেত স্যারের প্রশ্নটা শুনলাম। 2003 সালে কেন্দ্রে বিজেপি ছিল, 2003 সালে কেন্দ্রে বিজেপি ছিল, সে পেনশন বন্ধ করে দিয়েছে, পুরানো পেনশন। 2005-এ মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস ছিল, সে পুরনো পেনশন বন্ধ করে দিয়েছে। এইভাবে দুটো গভর্নমেন্ট, কখনো কংগ্রেস কেন্দ্রে আসে, পুরনো পেনশন বন্ধ করে দিয়েছে, কখনো বিজেপি কেন্দ্রে আসে, পুরনো পেনশন বন্ধ করে দিয়েছে। উপরন্ত বলছে পুরনো পেনশন দেওয়া আমাদের বোঝা। কিন্তু আমাদের এই আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে এটা কোনোভাবেই বোঝা নয়, এটা কংগ্রেস বিজেপির পেনশন নিয়ে বড় নাটকের খেলা চলছে, রাজনৈতিক খেলা চলছে। সেই কারণে শ্রীকান্ত দাদা কি বলেন আমরা শুনব। ये जो सारी राजनीति हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये 2024 के चुनाव को देखकर ये ऐसा किया जा रहा है या इस आंदोलन का 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई असर देखने को मिलेगा? प्रथमतः आप सभी का धन्यवाद है सर। आप बहुत सारे सीरियस इशू आप उठाते हैं। यमन टीवी का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं पहली बार यमन टीवी पर आया हूं और उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने सर अभी हमारे चौधरी विकास पटेल साहब है, राजदीप सर है और हमारे वेताल सर है, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे आपको कहे हैं और उनके पास जो नॉलेज है उन्होंने पूरा डिटेल्स आपको दिखाया भी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी सर ने बताया कि ये जो पुरानी पेंशन है बंद करने के लिए पहला उन्होंने एलपीजी लागू किया, जो 1991 में कांग्रेस ने उसको लागू किया और उसकी अमलबजावनी बीजेपी ने की। कांग्रेस ने वो कानून लाया, एलपीजी का कानून कांग्रेस ने लाया, अमलबजावनी बीजेपी ने की। और पुरानी पेंशन खत्म करने का कानून बीजेपी ने लाया और महाराष्ट्र में उसकी अमलबजावनी कांग्रेस ने की। तो ये चचेरे माउसेरे लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं। कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस हमको एक दूसरे के दुश्मन दिखते हैं, लेकिन ये दुश्मन नहीं है। ये लोगों की पॉलिसी एक ही है, क्योंकि दोनों भी पार्टी ब्राह्मणवादी पार्टी है। कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, आगरकर, गोखले, रांडे, तिलक नाम के ब्राह्मणों ने की। उसी में से आरएसएस की निर्मित हो गई। आरएसएस की निर्मित भी ब्राह्मणों ने की। उस आरएसएस के कुछ लोगों ने मिलकर जनसंघ की निर्मित की, वो भी ब्राह्मणों की पार्टी थी। और जनसंघ के माध्यम से आगे जाके बीजेपी की निर्मित हुई। तो ये दोनों भी पार्टी की रणनीति एक है, पॉलिसी एक है, उद्देश्य एक है, विचारधारा भी एक है। আমরা শ্রীকান্ত দাদার কথা শুনলাম। তিনি বললেন যে 1991 সালে কংগ্রেস এলপিজি এনেছেন, লিবারাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন, বেসরকারীকরণ, উদারীকরণ, বিশ্বায়ন, এইটাই কেন্দ্রে বিজেপি এসে লাগু করেছে কেন্দ্র সরকারে। আবার বিজেপি পুরানো পেনশন বন্ধ করে দিয়েছে, আর কংগ্রেস মহারাষ্ট্রের সরকারে এসে পুরনো পেনশন বন্ধ করে দিয়েছে। শ্রীকান্ত দাদা বললেন এ চাচারে মৌসরে এ চোরে ভাই, এ সব চোরেদের কারবার। তিনি চোর বলে উল্লেখ করলেন। শ্রীকান্ত দাদা বললেন যে দুটো পার্টি, কংগ্রেস আর বিজেপি, এদের নীতি এক, উদ্দেশ্য এক, বিচারধারা এক। কেন এক? কংগ্রেস তৈরি করেছে চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, মুখার্জি, গোখলে, আগারকার, তিলক, যত সব ব্রাহ্মণ।
বিজেপি তৈরি করেছে, এও ব্রাহ্মণ। 1925 সালে আরএসএস তৈরি করেছে, এ কংগ্রেস থেকে বার হয়ে এসে কিছু ব্রাহ্মণ তারা আরএসএস তৈরি করেছে। বাংলায় জনসংঘ তৈরি করেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ব্রাহ্মণ। এই জনসংঘ পরবর্তীকালে অটল বিহারী বাজপেয়ী বিজেপি নাম দেয় ভারতীয় জনতা পার্টি। যে একটাও আমাদের মূল্যবাসী নেই এই দলে, সে লেখে ভারতীয় জনতা পার্টি। এরা ভারতের লোকই নয়, এরা ডিএনএগতভাবে বিদেশি, ইউরেশিয়ান, ভারতের লোক নয়, অথচ লিখছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তো এ কংগ্রেস আর বিজেপি আর কংগ্রেস এ কোনো আলাদা নেই, কিন্তু মানুষের সামনে এরা নাটক করে দেখায় আমরা দুজনে আলাদা, কিন্তু উদ্দেশ্য বিচারধারা এদের একই। এদের মূল্যবাসীদের মারা শেষ করা এদের একই उद्देश्य। এটাই শ্রীকান্ত দাদা বলতে চাইলেন। है। लेकिन हम लोग बहुजन समाज के लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस बीजेपी अलग अलग पार्टी है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कांग्रेस सेक्युलर है और ये कम्युनल है। लेकिन बात यह है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की एम्प्लॉयज को खत्म करने की पॉलिसी दोनों ही पार्टी की है, और ये पार्टी बार बार सत्ता में आने की वजह से उनको सत्ता का माज है, सत्ता की मस्ती है, और वो मस्ती ईवीएम के माध्यम से आई है। आपको पता होगा कि ईवीएम भारत देश के अंदर कांग्रेस ने लाया, बीजेपी ने उसको समर्थन दे दिया, कम्युनिस्ट का समर्थन मिला, बीजेपी का समर्थन मिला। कम्युनिस्ट बीजेपी और कांग्रेस ने इसको लागू करने के लिए, इसकी अमलबजावनी करने के लिए ज्यादा पहल किया। इसका ये ईवीएम मशीन का फायदा कांग्रेस को भी होता है, ये कम्युनिस्ट को भी होता है और बीजेपी को होता है। बाद में वो लोग सत्ता में आते हैं, ईवीएम का उपयोग करके सत्ता में आने की वजह से उनको सत्ता में काबिज करना आसान होता है। वो सत्ता में काबिज होने के बाद हमारे बहुजन समाज के विरोध में ज्यादातर निर्णय लेते हैं। तो जितने भी पेंशनर कर्मचारी अभी पुरानी पेंशन को लागू करो इस मुद्दे को लेकर मांग कर रहे हैं, वो लोगों को मेरे एक रिक्वेस्ट है, बहुजन मुक्ति पार्टी की वो लोगों को पूरा समर्थन है कि उनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पेंशन ना कांग्रेस की बाप की है, ना बीजेपी की बाप की है, ना कांग्रेस दे सकती है, ना बीजेपी दे सकती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, ना महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। तो अभी वेताल सर ने यह बताया था कि जो 348 गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कंपनीज हैं उसमें जो मुनाफा होता है वो मुनाफे के थ्रू से उनको पेंशन मिलती है। तो ये फडणवीस के बाप के घर से नहीं आती है, ये मोदी के बाप के घर से नहीं आती है, ये राहुल जी की बाप के घर से भी नहीं आती है। जो पब्लिक अंडरटेकिंग सर्विस कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, उनमें जो मुनाफा होता है, उनमें जो नफा होता है, उस पर डिपेंड वो जो पेंशन मिलती है। ये पेंशन वो लोग नहीं देना चाहते हैं, तो अगर पुरानी पेंशन उनको अगर चाहिए तो ईवीएम के खिलाफ में भी कर्मचारी को आंदोलन करना पड़ेगा, ये मुद्दा भी उनको उठाना पड़ेगा। শুনলেন আপনারা শ্রীকান্ত দাদার কথা, যে কংগ্রেস আর বিজেপি একই দল, এদের বিচারধারা, এদের উদ্দেশ্য একই, এদের পরিষ্কার উদ্দেশ্য এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি এনটি ডিএনটি ভিজিএনটি রাজপুত ক্ষত্রিয় যারা এদেশের মূল নিবাসী তাদের শেষ করা, তাদের চাকরি শেষ করা, তাদের শিক্ষা শেষ করা, এই দুটো পার্টির একই উদ্দেশ্য। আর এরা বারবার ইভিএম ঘোটালা করে এমন মজা পেয়েছে কেন্দ্র সরকারের থেকে, সেই মজাটা ইভিএম চুরি করে, ইভিএমে ঘোটালা করে, ইভিএমের ভোটকে হ্যাকিং করে এরা বারবার কেন্দ্রে আসে আর মজা লোটে, আরামে জীবনযাপন করে। এটা শ্রীকান্ত দাদা বললেন, এবং এই ইভিএম চুরির ব্যাপারে আমরা আরও অনেক ভিডিও দেখতে থাকব, এবং মেশ্রামজি
ইভিএম ভান্ডাফোড় পরিবর্তন যাত্রা করছে, সেটাও শুনতে থাকবো। কিভাবে কংগ্রেস এবং বিজেপি এই কেন্দ্র সরকারের মজা লুটে যায়। শ্রীকান্ত দাদা পথ দেখালেন কিভাবে পুরানো পেনশনকে পুনরায় চালু করা যায়। ইভিএম নিয়ে এসেছে কংগ্রেস, সমর্থন করেছে বিজেপি, সমর্থন করেছে কমিউনিস্ট। তাহলে ইভিএমের সমর্থন আছে কংগ্রেস, বিজেপি এবং তিনজনে মিলে। ইভিএমে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হয়, কখনো কংগ্রেস আসে, কখনো বিজেপি আসে, কিন্তু আঞ্চলিক দল হিসাবে কমিউনিস্টেরও সুযোগ সুবিধা পায়। তাই এই ইভিএমের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের লড়াই করতে হবে। এই ইভিএমের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের একাট্টা হতে হবে। শ্রীকান্ত দাদা এই কথাগুলো বললেন যে ইভিএমই হচ্ছে আসল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ইভিএমে ঘোটালা করে এই কংগ্রেস, কখনো কখনো বিজেপি এরা আসে, আর এখানে কমিউনিস্টও একটা ভালো সুযোগ সুবিধা পায় বলে এই যে ইভিএম ঘোটালাকে সমর্থন করে যাচ্ছে, ইভিএমকে আনায় সহযোগিতা করেছে। একটু আপনাদের আরেকটু জুড়ে দিই কেন ইভিএম আনলো। কাঁসিরামজি একটা স্লোগান তুলেছিলেন, ভোট হামারা রাজ তোমারা নেহি চলেগা নেহি চলেগা। মানে ভোট আমাদের, রাজ তোমাদের, এটা চলবে না। 84 সালে কাঁসিরামজি এই স্লোগান তুলেছিলেন। এই স্লোগানে কংগ্রেস ভয় পেয়ে যায়, ইন্দিরা গান্ধী ভয় পেয়ে যায়। তারপরেই ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধান্ত নেয় ইভিএম নিয়ে আসতে হবে, না হলে কাঁসিরামজিকে রোকা যাবে না। তো সেই কাঁসিরামজিকে রোকার জন্যে ইন্দিরা গান্ধী পরিকল্পনা করে, অটল বিহারী বাজপেয়ীর সমর্থন নেয়, কমিউনিস্টদের সমর্থন নেয়, নিয়ে আজ পর্যন্ত ইভিএম ঘোটালা করে আজকে কেন্দ্র সরকারের মজা এরা লুটে যাচ্ছে। जैसे 19 लाख कर्मचारी ईवीएम के खिलाफ में एक लफ्ज भी बताएंगे तो साथियों मैं आश्वासन के तहत कहता हूं, ये 100% के तहत मैं ये कहता हूं कि उनको एक हफ्ता के अंदर वो बीजेपी वाले लागू करेंगे। क्यों? उनको पता है कि ईवीएम उनका मूल मुद्दा है और वो मूल मुद्दे को दबाना चाहते हैं। और जो कर्मचारी लोग आंदोलन पर बैठे हैं उनको इतना ही पता है कि हमारी पेंशन नहीं मिल रही है, वो समस्या पर काम कर रहे हैं लेकिन उसका रीजन उनको पता नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर वो रीजन पर काम करते हैं, सही रीजन है ईवीएम पर घोटाला करके ये लोग बार बार सत्ता में आने की वजह से हमारे बहुजन समाज के खिलाफ में वो लोग ये निर्णय लेते हैं। वो अगर निर्णय नहीं लेना है, अगर ऐसा हमारे लोगों को लगता है तो हमको ज्यादा से ज्यादा ईवीएम को विरोध करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ईवीएम को विरोध करेंगे, ईवीएम जैसे ही बंद हो जाएगी वैसे ही पुरानी पेंशन मिलने की चालू होगी, मुझे ऐसा लगता है। संकेत जी। শ্রীকান্ত দাদা বললেন পুরানো পেনশন চালু হবে, কারণ পুরানো পেনশন কারোর বাবার সম্পত্তি নয়। এ কংগ্রেসের বাবার সম্পত্তি নয়, বিজেপির বাবার সম্পত্তি নয়, কমিউনিস্টের বাবার সম্পত্তি নয়। এ পুরানো পেনশন এ হচ্ছে কর্মচারীদের দেওয়া টাকা। সেই টাকায় নতুন নতুন কোম্পানি হয়, সেই কোম্পানির মুনাফা থেকে পেনশন দেওয়া হয়, কখনো কখনো এক্সট্রা বেশি করে পেনশন দেওয়া হয়। এবং 348টা যে কোম্পানি, সেই কোম্পানির যে লাভ থেকে পেনশন দেওয়া হয়। আবার বেকার ছেলে মেয়েদের নতুন কোম্পানি করে শিক্ষিত বেকার ছেলে মেয়েদের সেখানে চাকরিও দেওয়া হয়। পুরানো পেনশনের দুরকম সুবিধা তো ছিলই, এছাড়া আরও 6 রকম সুযোগ সুবিধা ছিল। তাই শ্রীকান্ত দাদা বলছেন যে সমস্যার ওপরে কাজ করলে চলবে না, পেনশন দিচ্ছে না বললে চলবে না। পেনশন কেন দিচ্ছে না? ইভিএমের মাধ্যমে নয় কংগ্রেস আসছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে,
নতুবা বিজেপি আসছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে। এই যে বিজেপি আর কংগ্রেস সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে এসে এরা নির্ণয় নিচ্ছে পুরনো পেনশন আমাদের বোঝা, পুরনো পেনশন বন্ধ করে দাও। আদিবাসী, এসসি, এসটি, ওবিসি, মাইনরিটি, এনটি, ডিএনটি, ভিজেএনটি যারা আছে, মূল নিবাসী বহুজন সমাজকে ক্ষতি করাই হচ্ছে এ কংগ্রেস আর বিজেপি আর কংগ্রেসের আসল উদ্দেশ্য। তো এর বিরুদ্ধে ইভিএমের বিরুদ্ধে কংক্রিট সিদ্ধান্ত নিতে হবে লড়াই করার জন্যে। মেশ্রামজি অলরেডি ইভিএম ভান্ডাফোড় পরিবর্তন যাত্রা মাঠে নেমে আছে। তো কর্মচারীদের উচিত এই ইভিএম ভান্ডাফোড় পরিবর্তন যাত্রায় সাথ সহযোগ দেওয়া, তন মন ধন, সময়, শ্রম, অর্থ, বুদ্ধি দেওয়া। 19 লাখ কর্মচারী আজকে পুরানো পেনশনের জন্যে ধর্ণা দিচ্ছে, আবেদন করছে, নিবেদন করছে। তো শ্রীকান্ত দাদা বললেন 19 লাখ কর্মচারী ইভিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত হন। এ যত শীঘ্রই সম্ভব দেখবেন পুরানো পেনশন চালু হয়ে যাবে। তাই আপনাদের সামনে এইটুকু বিশ্লেষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। প্রত্যেকে জয় মুল্লিবাসী, ধন্যবাদ।